Meneer, can you just introduce yourself? Just tell us who you are and what is it, where you grew up and so forth. Just introduce. I'm Dicardo, Caledon, Jantjies. Ik is geboren in Gabrinet. Ik heb groot geraakt in het gebied Escherwil, in die suburb. In die gebied, ja. Ik is geboren hier zo, groot geraakt. Ik in 1997 is het af Port Elizabeth toe. 10 jaar in Port Elizabeth gebleven. 10 jaar in Ekenhaag gebleven. En 3 jaar in Caledon in die Westkaap gebleven. En ik is nu 2 jaar terug aan Gabrinet. Okay, meneer. Is meneer currently in farming or have you ever been in farming before, meneer? Ik heb agriculture in Caledon gewerkt. En ons het gewerkt met de aankoop van voeren voor die groot plaasboeren. Koop voer aan en dan koop ons het aan bij die groot markten. En zo heeft mijn belangstelling gekomen en mijn leer om te boeren. En in dezelfde tijd heb ik zo begonnen met 2 varken te boeren. En met die terugkomen, hier is toch net toe. Dus waar ik toen kom besloten, ik ga niet meer komen werken. Ik wil voor mezelf werken. En dan ga een farm, en dan ga een farmboerderij in. That's hoe ik een land debate currently that's happening in South Africa, meneer. The ruling party wants to take farms from big scale farmers and give it off to smaller people. Does meneer have an opinion on this? And what is your opinion? Are you against it? Are you for it? Are you in between? And as jy so is, meneer, kan jy net vir my sê hoekom is u op hy kant of hoekom is u nie? Why doesn't he have a decision? As 'n baie moeilike vraag is wat ek altyd sê, ons moet nie dinge doen met gevoelens soos op as dit by die punt kom van die verlede nie. En ek is verder en dan is ek aan die ander kant teen dit. Van die probleem wat ek het, maar die grootste concern is om mense op plase te gaan sit, want punt nummer 1, hy het die finansies om dit te kan doen nie. Punt nummer 2, hy het die passion en die commitment om dit te kan doen nie. Nou ek let hy die plaas, en die plaas van achteruit. Ek is baie voorbeelde wat mooi plase, wat ek self op gaan keier omliggend, wat oorgegee is aan sê maar ons klein boere en die plase het verwaarloos. My concern is, kom ons educate, ons teach, ons learn die mense voor ons die plaas gee. Dat die man precies weet wat om te gaan doen, wat is sy rol op die plaas. En tot even elkeen op die plaas moet ook precies weet, wat is hulle rol, wat is hulle doel, wat is hulle goals, and way forward. Yeah, we must educate our people before we give them this farm. Yes. Are you aware of fracking, meneer? Have you heard of that? And if you have, meneer, like, there also, where is it that you stand? My rede van fracking is, op die huidige oomblik is dat fracking, soos ek het nou kan sien, gaan plaasvind. As dit nou so gaan kom, gaan dit op leemgrond, munisipale grond gaan het geskied. En ons is nou op enige oomblik besig om te beklei vir grond. So as ons hy leemgrond, as ons fracking gaan toelaat nou, en dan oor paar jaar is die fracking klaar, en dan munisipaliteit besluit nou om vir ons klein boere die grond te gee, dan beteken die grond niks vir ons nie. Hy het nie meer waarde nie, ons kan niks daarop doen nie. Ons kan niks plan, ons kan nie plan doen, ons kan niks doen nie. So dis waarom ek is teen fracking. Dis waarom ek teen fracking is. Okay, meneer, have any children? Yes. Meneer, how do you think the youth of South Africa, how can we voice our opinions when it comes to this whole land issue in South Africa? Maybe if
maybe you have one idea or two, maybe. Just give us your. How can we? If Meneer doesn't have an answer for that, we can move on to the next one. Ek sal like om te sê dat ons, ek gaan nie die vergelijking wil gemaak dat die wit mense leer hulle kinders van kleins af in boerdery en hoe die boerdery werk. En ons probleem is, ek dink ons moet 'n stelsel toepas waar ons kinders van skool af ook dit kan, die inligting kan opgeskerp mee word. En dan jy gaan 2 uit 10 kinders of 20 kinders kry wat gaan die skill gaan vat van boerdery en hy gaan groter raak en hy gaan verder gaan leer en van ander onderwysers, dokters, lawyers en dit. Maar nie ons het onsself belang in boerdery nie. Sodat ons moet 'n stelsel uitfigure wat veral op ons skole moet dit toegepas word en dan ons vanaf dit laat groei. Dis hoe ons die youth gaan betrokke kry. Meneer, what developments do you think like not South Africa, the Karoo needs? What transformation, what changes need to happen in the Karoo, in your opinion, Meneer, that will help the youth become more into farming, or not only the youth, but what transformation and changes can also help you? What transformation and changes do you think the Karoo needs that will be able to help the small scale farmer also? How can, like, what does Meneer see? What developments do you think the Department of Agriculture maybe needs to do in order to make things much easier for you guys and for us? Or maybe it's the Department of Home Affairs maybe that needs to get involved, or maybe it's not any departments, maybe it's us. We need to come together. What? Vir my is dit nou op die huidige oomblik is dat amper 'n beeld uitgestraal word na buite. Veral as dit kom by ons klein boere nou. Agriculture, munisipaliteit en ons almal moet saamkom en dan ons dat 'n beeld uitgestraal word om vir die jeug te wys daar is dinge wat gebeur met klein boere. For instance, soos ons op in Caledon. Die jeug gaan nie belangstel van daar is niks development nie. Daar is niks wat ons workshops wat ons moet hou en goede. Meer workshops, ons moet meer aan die mense toe gaan en dat even agriculture moet ons hand in hand kom met ons munisipaliteit, dat hulle kan sien tot waar ons besig is om te boer, dinge gebeur, dinge gaan aan, die jeug wil sien waar dinge gebeur. Dan gaan hy join. Maar as dinge nie gebeur nie, sal nooit hy gaan na die party toe kom nie. Hy soek 'n party wat ruk en weer 'n dooie party. Ja, Meneer, hulle moet daai dinge laat ruk, Meneer. Ek stem saam. Dankie Meneer vir die interview vandag. Ja, sê dankie wat. Dankie guys.